Malo lelei, oku mo ilo ko ngai whanua Pasifiki o nau kau nau tolu I he tutong maalunga tahi maamani I radio talafpanga. O totonu eni peikai. Ka baute ngaue'aki I SendMoneyPacific e toi leleange ho whaunga talafpanga ki ho family. Ko SendMoneyPacific pe ko SMP ko whaunga whawhewanaki eni o ngahi rates o e talafpanga pe o tokoni ia e hongopureanga o Australia mono sila. E lawa he SMP o tokoni kia koe ke lawa o mau ai rate maamataha mo wawetaha I ho talafpanga I Australia mono sila. Ko service o SMP o ikai ke Totongi ki ngai whanua Pasifiki. Ko ospe ho download the SMP app ki ho o telefoni peke mui lewa I ngai step e tolu ko ni. Uraki whire whanua o ke talafi mea I hao panga wa whire whanua o talafi ki ai tolu ko ha ai lahi o panga o ko ke talafi I panga wangeo pe ko e panga ni mangeo. Iho wakai pe koe mau ai SMP ki he telefoni. Pia ke wakai lewa ki he ngahi whaunga waweange koe ni. Lomi lewa e whatata e tolu forward poto o se kolo lanu kulokula I he tawhaki tō he maha. I he whaunga koe ni o plawai o waweange ai ngahi whainohino I ho talafpanga. Ko Totongi Fi o tatau pe I he pange pe mo SMP I ho telefoni. Ko total cost pe ko Totongi Fakakatoa, ko panga Australia penusila o kulifaki e he pange ki ho talafpanga. O ke he nia me cent fee, o ke ai pe ngahi Totongi whafufu he o kun toho ia he ngahi whawhitongi panga. Ko taimpe o ku ai e talafpanga hau panga, o ku whakamawahei ki he ngahi pāti e tolu. Uraki, ko lahi o panga ke talafi, wa ngai fi o pange tolu fika o whililiwaki o panga. Ko ngai MTO, ko ngai businessi pea o ku iai ai Totongi ma kehe, o nato e nau tolu ai fi I rate whililiwaki o panga. O kui e nau fi ko e margin, o ku lava ke reduce ho ngai margin I ho o whakawhewanaki a ngahi provider hange ko e SMP. O ku faingofua e talafpanga ho ngaue'aki ai SMP. Ko yonga component ko ni ai fees mo rate o whililiwaki e panga, o nau kau whata ke mawai ai fakahatoa ho o Totongi. Ko rate o Totongi panga ko e whawhihonaki ki ngai panga o maamani. Aliliu rate o whililiwaki o panga I ahokotopi. I whatata koe ni koe panga e taha panga Australia o tatawia me panga e taha seniti e whawalu I e panga fisi. E lama ke whatau liliu paanga mo awe paanga I website o XE I olungani o kiai ai rate whawhitongi I wā o Australia mo e panga fisi. Pea ko lalo lewa ko rate whawhitongi I hono awe paanga e taha Australia ki fisi. O malawa lewa ki tau ilo koe whonga whawhitongi rating a ia te ia pe o ku paanga e taha senite whawal fisi. Ka hono whawhitongi rating I he taimi o awe ai o panga taha senite whawal fisi. O kui e whaikeke koe ni koe exchange rate margin. Koe whaikeke koe ni o hange koe exchange rate mo ene whililiwaki a whaaho. Koe MTO, koe ahia o e ngahi businessi. O nau mau paanga pia me ngahi whaikeke o koko I ngahi marketi whawhitongi paanga. He nau hanga o hiri whakamai a ngai Totongi ki e talafpanga. Ko hinga o ngai MTOs e o atu e ngai whawhitongi rate ke kehe ki e talafpaanga tatau. Ko iai I he taimi o ko ke awe paangai, o whima o ke ilo laheange o ikai koe whipe, o e ngata I ngai Totongi whipe. O whima o ke ilo ki he margin o e whawhitongi paanga, he o ko hoko ia koe konga I ho o whawhitongi paanga o whai. O tatau ai pe ka pau o ikai ke iai ha Totongi whi, o ke ai pe ngai Totongi ki he ngahi whawhitongi paanga, o ke ngai elemeniti e tolo o Totongi ki ho o whiawe'aki paanga. Uraki, rate whawhitongi paanga, wa margin the rate ke whawhitongi paanga, tolo ngai Totongi o kulifaki ki ai.
O mau inga ke Mahino'i ai whai keike o ngahi Totongi Fakakatoa mai apanga. Ko ngahi MTO e ni ihi, o nau li whaki a Totongi ka au ko si ihi fo i Totongi Fakakatoa o e whaki ki ai a ngahi MTO. E ni ihi, pia ku ikai lewa ke nau li whaki Totongi ki e Totongi faingofua. Whamaa popo. Ko ngahi awe paanga o kukonga tolu, ko paanga maa umai ki he Pasifiki, ngahi Totongi fees, marching o e raid whawhitang paanga. O ikai ke ai haat, pa awe paanga tai Totongi, o tatawai pepe o ikai ha Totongi, o kuiai ai Totongi ki ho o whawhetongi. MTOs ko ngahi business ni, o nātana ke ai konga ngahi whiawe paanga, o hoko ki ngahi Totongi ki he nau ngahi ngāwe. O nau whakahoko ai ngahi Totongi ko ni pia hono fotutu o ngahi whaikeke o raid whaka Totongi paanga. O pau ke tau Mahino'i e Totongi Fakakatoa pia kuega e Totongi whipe. Ko ngahi whainohino ko ni o ikai ke fu mahino i he website o ngahi MTOs pia mo uhinga o SendMoneyPacific. O kumātua ki mau inga mo ilo i papau a ngahi whonga whekau'aki mo ngahi Totongi ki hono iloi o e tari lelita. Ko e Totongi whapaisete o panga wangeau pe ko e panga e ni mangeau a MTO tautaha pe ko e ngahi Totongi o e pange. Hiriwhaki o marchin o reidi whakau'aki pe mo e ngahi Totongi he. Ko e te hanga Mahino'i lelei e whonga lelei taha whikau'aki mo e te talawhanga te ke lawalewa o whakahauwhi ai paanga e ni mana ofisi i awe paanga i he panga e wangeau korope. O wana ngalo ke whapapau i a ho o talawhi korope. I ho whawheo naki ke ngai whonga talawhi paanga korope, i ke lawa o whakahauwhi ai o lahi ange i he paanga e wawhi ni mangeau ofisi i tau. O makato ngai ni talawhi paanga o paanga wangeau Australia mo no sila i le wike. O lawa ke whakahauwhi ai o au ke mimi paanga e ni mana ofisi i le wike. E malawa ke ma o SMP platforms i ngai whonga ko ni. Uraki, SMP comparison website www.sendmoneypacific.org. Alu kilalo pe alomi ai subscribe i lalo i website. Te lawa mawai ngai whainohino moi taha. Ua SMP Facebook page pe mo ngai social media ke tolo SMP app and Android pe koe iPhone. Whatonga ia nge mawai pe ngai whainohino hange koe sign up ke ngai whonga talawhipaanga fo o IMTO.